Final expert open! Leading! Ray Baitet! Ray Baitet! Natapok sila, natapok. Ray Baitet ang leading, followed by Michelin Rivera, Terence Napat, Elson Maningo, Stanley Lonisa, Makong Dimata, Ray leading, Michelin Napat, Maningo, Lonisa, Makong, Clerk, Taplo, Beneda, Ray leading. Ray Yabon leading, followed by Michelin, ikatulo, apat, ikaupat si Maningo, kalima, Makong Dimata. Bantay kuya, bantay ha. This is the final countdown. Open the speed! Apit sinapat! Tinggaps! Este leading by Ray Baitet, followed by Michelin, Maningo, Napat. Hey! Grabe!
ikaw-4 ka pwesto. Ika-5 ka pwesto. Bakong di mata, ikaw lang, Stanley. Clerk, ika-7. Ika-8, Bingdaps. Ika-9, GC Pinida. Janjan Adlawan, ika-11. Ray Michelin, bakbakanay. Mercedes Manigoy Katulo. Ray gabon ang leading. Followed by Michelin. Maningo. Bakong. Stanley. Si Clark. Bingdaps. Bakong ikapat sa pisto. Stanley kalima gapon. Wala. Leclerc ika-6. Ika-7 Bingdaps. Ika-8 si GC Pinida. Wala. Nakuha na. Ika-2 na nga pisto si Daog si Ray. Bugoy-bugoy ganyan si Kuano. Bugoy-bugoy rin si Bingdaps.
Gilingi pa si JC. Okay, anara ng karera. No? The race is on. So, ano ba tanda ng taon sa si Daniel? Katong sa mapel, doon